Hasek Tiprasa Kamiwo tabuk Tipra Motha CPIM tei Congress Party bayani cengui tongkha tini July talni tisas halmari krak salo 43 korbuk amsayo IPF ni lua jong bai kaisa bodola hamani panda sunjajaka Nobojoi para community hall nogo aro khungnu chichiku nukhuni khorok chachi sini voter Tipra Motha CPIM tei Congress yakari IPF ti bodolni banaromkha boro lamsogui nakha Tiprasa hamkrai mantri Shuklacharan Nowatia bono karibo manjaka IPF ti hasi committee ni secretary Pranab Tripura 43 korbuk IPF ti president tei IPF ti hasi committee ni president khobai kubun adongro Tipra Motha sibaya kapena jeng khabar khobai lam sago Tipra Motha sibaya kapena jeng khabar khobai lam sago IPF ti long live তিনি করবুক ডিভিশন কমিটি IPF তিনি যুগালি জাগবাই IPF তিনি অর্গানাইজ বাই বিভিন্ন বদল গুবুননি বদল যেমন CPIM Tipra Motha tei Congress omo haikhlaiयै 29 family ni 87 voters abasine CPIM ni ADC village committee ni prakton chairman borok bo join khlai thaikia korbuk division committee 2023 election paiयै প্রায় কন্টিনিউস ইনে জয়নিং প্রোগ্রাম চলেই দঙ্গো শুধু করবুক ডিভিশন সিয়া সারা ত্রিপুরা সিনে সারেন্সি দেববর্মানি নেতৃত্বে 2009 IPF সংসাজাংমানি বিসিঙ্গ जों प्राय लागातार 14 বছর IPF एटाबो कन्टिन्यू स्टैंड पॉइंट दङैन सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासानि बागै कक सावै खरांथि सावै सामं खालाय दंगो एवं आशा खालायो अमनो सिनि त्रिपुरानि इतिहास जे कायसा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी लंग इयर्स दंगै जत बरकनो लगे तुयै एवं त्रिपुरासा आमसाइनि सिनि त्रिपुरासानि पद्रे पद डिफारेंट अरण्य एक लगे तुयै जों तिनि चबा खालायै पार्टीनि विभिन्न एक्टिविटीज ना तुयै दंमानेबो अमनो त्रिपुरानि पहिलानि इतिहास ने आंखा खालायो आगामी 2018 বিধানসভা নির্বাচন ক্ষমতা পাইयै বিজেপি বাই IPF ক্ষমতা পাইयै 5 বছর লাগাতার চিনি IPF পার্টি এমন জায়গাও খাইयै ষড়যন্ত্র খাইयै এমন জায়গাও লাঙ্গै কি লাইকা आगनो हयते ओभारकाम खालाय फाइनानि बागै आगनो हयते बाजाय फाइनानि बागै IPF बहु कष्ट माख्लायका दाबो कष्ट खालायदों एक समय 2009 नि सिमी যখন শুরু হয় 2018 পর্যন্ত IPF লড়াই মাখায়নি বিগত প্রায় 35 বছর ক্ষমতাও দংনাই কমিউনিস্ট নেশন JNP সিং त्रिपुरा सरकनि नेतारनि एगेन्स्ट जों आन्दोलन माखायदों IPF आचाइमाने अमन